السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہیں ناجی اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام حسب حال شروع ہو چکا ہے. ٹیلی ویژن کے ارد گرد ڈینگی مار سپرے چھڑک لے اور آپ کی بڑی مہربانی سکرین کے اوپر ڈینگی مچھر نہ بیٹھنے دیں، چونکہ ٹیلی ویژن کی سکرین پتلی ہوتی ہے. خاص طور پہ جب میں سکرین پہ نظر آ رہا ہوں تو اس وقت اگر سکرین پہ کوئی مچھر بیٹھے تو اسے جلدی سے اڑا دیں، کیونکہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی نا. ناظرین اس کی باتوں سے لطف اندوز نہ ہو، بلکہ جب یہ سکرین کے اوپر ہو اور اگر ڈینگی بیٹھے ٹی وی کی سکرین پہ تو مشاق نہ اڑائے. ناظرین آپ کی مہربانی میری دفعہ ہٹا دیجیے گا، چونکہ اس کا بتی بور کا ڈنگ ہوتا ہے اور سکرین کے آر پار ہو جاتا ہے. یار تم ہنس رہے ہو، بہت زیادہ ٹینشن بن گئی ہوئی ہے. بہت زیادہ 2174 مریض ہو گئے پنجاب میں ڈینگی کے. بہت خوفناک صورت ہے. لیکن آج وزیر اعلیٰ صاحب نے بلکہ خادم اعلیٰ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنگی بنیادوں پر اس کا مقابلہ کیا جائے اور مسلم لیگی جو عہدیداران ہیں وہ میدان عمل میں نکلیں. جنگی بنیادوں پر کیا مطلب؟ ڈینگی کے خلاف رینجر بلا رہے ہیں لاہور میں. ڈنگ پروف جیکٹیں پہن کے بختر بند گاڑیوں میں بیٹھ کر سڑکوں پر نکل آئے اور اپنے کھڑکیوں اور روشن دانوں کے شیشے کالے کر لے اور جب بھی مچھر کی آواز آئے فوراً محلے کا کو بجا دے اور مچھر مار تیل مال کے خندقوں میں گھس جائے اور ٹیپ ریکارڈر پر اونچی جنگی ترانے لگا دے. ساتھیو مجاہدو جاگ اٹھا ہے ڈینگی مچھر لیڈرو، شہریو جاگ اٹھا ہے ڈینگی مچھر. سارے کام چھوڑ کے کون سا میدان میں نکلے؟ کام کر کون سے رہے تھے؟ ویلے بیٹھے پہلے مکھیاں مار رہے تھے، اب مچھر ماریں گے بیچارے. اتنا برا لگے گا یار. رانا ثناءاللہ بیچارہ کر رہا ہوگا کو پوچھے گا بھائی جی کیا کر رہے ہیں؟ چپ کر جاؤ، سی ایم صاحب کا آرڈر ہے. یار وزیر اعلیٰ صاحب نون لیگ کی کارکنوں اور ارکان اسمبلی کو کہہ رہے میدان عمل میں نکلے، تو جو اس کام کے لیے مختص ادارے ہیں جو ان کی وزارت صحت ہے وہ کہاں ہے؟ محکمہ صحت کہاں غائب ہے؟ یار شہید الہی صاحب مذاکرات کر رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ ڈینگی مچھر کی یونین کے ساتھ. میں نے تو سنا ہے کہ انہوں نے ان کو سیف پیسج دے دیا کہ نکل جائیں یہاں سے. لگے ہوئے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں ڈینگی مکانے کے لیے. ہمیں فضول نہ شروع ہو جایا کرو. وہی بات، محنت کر حسد نہ کر. بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے کہا ہے کہ دورہ بنگلہ دیش میں ہلسا مچھلی ملے تو گوشت نہ کھانے کا عہد بھی توڑ سکتا ہوں. اب میں اس پہ کیا تبصرہ کروں؟ اس بیچارے کو بھوک لگی ہوئی. بھوک کا معاملہ نہیں ہے، یہ انڈین ڈیزائنز کا معاملہ ہے. آج کل بنگلہ دیش پر ہندوستان بری طرح فریفتہ ہے، یعنی اس پر اثر انداز ہو رہا ہے. اور اس معاملے کے لیے تم یہ دیکھو کہ ہندوستان جو ہے، یہ ہندوستان کا وزیر اعظم جو مذہبی عقائد پر کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار ہے. ہائے 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 منموہن صاحب، اگر اس طرح کی آپ کی کمپرومائزنگ طبیعت ہے جناب تو پھر آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے میرے ساتھ کشمیر کا فیصلہ کر لیں. آپ کو 1.5 کلو ہریسہ کھلاؤں گا. ایسا ہریسہ ہائے 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 بشکا وزیر اعظم ہے، آپ پلیٹ پکڑ کے چاٹ رہے ہوں. اور اگر جناب آپ ہمارا پانی کا مسئلہ حل کر دیں تو آپ کو گجراں والے کے چڑے کھلاؤں گا. اور یہ بالکل سمپل چڑا ہے، چڑچڑا چڑا نہیں ہے جناب. اور ایسا تگڑا چڑا ہوتا ہے آپ سے کوئی عد کو پاس زیادہ ہی ہوتا ہے. خدا کا خوف کرو. یار وہ شوقین ہے کھانے پینے کے، سمجھا کرو بات کو. بلکہ میں تو کہوں گا سارے مسئلے ایک بار حل کر دیں. میں صدقے جاؤں مرشد پاک. ہائے 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 مرشد پاک، سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ. ابھی دعوت نامہ بھیج دیں منموہن صاحب کو. میرے پیارے منموہن، آؤ تمہیں کھلاؤں ملتان کا حلوہ سوہن. یار ویسے سوہن حلوہ تو یہ ربڑی ہوتا ہے، یہ نہ ہو دانتوں میں پھنس جائے. منموہن صاحب حلوہ نکالنے تو ساتھ بیڑ بھی باہر آ جائے. نیو یارک میں ہونے والے مقابلے میں لیونا تھامس نامی خاتون نے 12 منٹ میں
183 चिकन खाकर मुकाबला जीत लिया है। 12 मिनट में 183 चिकन जी। ये न्यूयॉर्क की नहीं गुजरा वाले की होगी। और नाम भी उसका पूरा पढ़ो, लियाना थॉमस बट। हंसो ना, बट भी यार इंग्लिश का लफ्ज है, BUT बट। BUT होता है यार। खाना खाने से पहले सिंगल टी होता है, खाना खा ले तो डबल टी हो जाता है। वो जूं फिर खाता जाता है, टीएं बढ़ती जाती है। आखिर बट के गोडियों में से टी टी की आवाज आनी शुरू हो जाती है। फिर वो एक्सरे कराता है तो पता चलता है भाई जी गोडे की चपड़ी में पोट की बोटी फंसी हुई है। सिंध में सैलाब की सूरत हाल खराब, सदर जरदारी इमदादी कार्रवाइयों के लिए पानी में उतर गए। हाय 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 हाय, देखो जरा और कितनी को मेहनत करे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सैलाबी पानी में उतर गए। सैलाबी पानी में इंतखाबी सियासत, क्या मतलब? यार पिछले साल बदतरीन सैलाब था और जरदारी साहब फ्रांस तशरीफ ले गए थे। वही बात, मेहनत कर हसद न कर। कभी गिल्ला सदर देखा तुमने? एक गिल्ला सदर और एक गिल्ला रूह वजनी हो जाते हैं। यार सीधी बात है, फोटो सेशन से सारे उधर। आज जरदारी साहब सिंध में पानी में उतरे हैं, लाहौर में तुमने देखा था शहबाज शरीफ साहब पानी में उतरे थे, लेकिन पानी आज भी सड़कों पे खड़ा। नहीं तो फिर भी अब हमको शुक्र करना चाहिए, एक ही पानी में उतर गए महमूद और यार। ना कोई जरदारी रहा और ना कोई मियां शहबाज। नाज़रीन, खबरों पर तबसरा जारी है, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। होश के ना हुन लिया करो, सियासी गुफ्तगू से परहेज करो। लाहौर में रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार SHO पेटी भाइयों की मदद से थाना वाहदत कॉलोनी से फरार। बहुत अच्छी मदद की है जी पेटी भाइयों ने। क्या हवालात के गेट के ऊपर खड़े होकर किसी ने कहा 1 2 3 और वो दौड़ा है? दौड़ के बस हम क्या कर सकते हैं? वो जो गेट के ऊपर बंदा खड़ा था गनमैन, वो बेचारा बाथरूम जाने वाला था भाई जी, जुनैद साहब। बाथरूम उसने जाना था, उसने कहा यार चाबी पकड़ लो कोई बंदा। वो गेट की इधर को बंदा नहीं था, वो दूसरी तरफ बंदा खड़ा था अंदर। उसको उसने पकड़ा दिया, यार तुम भी हमारे पेटी भाई हो, पुलिस वाले हो, जितना चाबी पकड़ो, मैं बाथरूम से हूँ। वो जाना ना पक्की करके गया उसको, दौड़ना ना तुम्हारी मेहरबानी है। उसने उस वक्त कहा उसे कि भाई नहीं दौड़ूंगा, वो चला गया बाथरूम में। अब तेरा बाथरूम उसका लंबा हो गया, वो पीछे से ताला खोल के दौड़ गया। अब बंदा क्या करे, उसको कौन समझाए उसको कि बेवकूफ आदमी है, तुम्हें पेटी भाई क्या कि ना ताला खोलना, और तुमने खोल दिया। अब बंदा अपनी पेटी भाई पे एतबार करे, और किस पे एतबार करे, किस पे एतबार करे? खुदा के वास्ते बताओ किस पे एतबार करे बंदा? जाहिर है उसके महकमे का बंदा है, उस पे एतबार करके चला गया, बेचारा बाथरूम चला गया। यार बाथरूम आए हाय, हमें तो बाथरूम ही लेट भाई। अब भाई साहब आपने एक रिश्वतखोर अफसर को फरार कराया है। यार तो बाहर कौन से सूफी सनाउल्लाह खड़े थे? बाहर भी तो पुलिस वाले खड़े थे, अंदर भी पुलिस वाले बेचारे। पुलिस वाले लड़े थे, वैसे क्यों चले? अच्छा चलो मान ली सरकार, लेकिन अब ये जो कराची पुलिस का कारनामा है, इस पे आप क्या तबसरा करते हो? जिन्होंने पहले से गिरफ्तार शुदा मुलजिम की सिर्फ कार्रवाई डालने के लिए दोबारा गिरफ्तारी जाहिर कर दी। ये देखो ना, ये देखो, हर बात पुठी आप लोग करते हो यार। ये इसी खबर से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अच्छा। ओ भाई जी, पहले उसे अरेस्ट किया था, अब गिरफ्तार किया है। यस, आपको अरेस्ट की स्पेलिंग आती है? अरेस्ट की स्पेलिंग करिए, आपको पता, आप खाम खाई खबरों में तबसरा शुरू करते हैं। सॉरी आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊं? दिखाएं जरा। ये लें जी। एक पक्का चलाया उन्होंने दूसरे पक्के के सामने, और दूसरे पक्के को बताया कि भाई जी इस तरह चलते हैं। जितनी जितनी देर बाद बत्ती आती है, पक्के चलना भूल गए हैं बेचारे। वो देखो, पक्के को देख के पक्का स्पीड पकड़ता है, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। जी साहब, ये कागज वाले जहाज को क्या करने लगे? देखें तो सही। लो जी, पेट्रोल की भी बचत हो गई। रेलवे बंद हो रहा था ना पेट्रोल की वजह से, अब उन्होंने PIA को भी बंद होने से बचाने के लिए पखे छोड़ दिए हैं। उन्होंने बताया नया तजर्बा ये साइंसदानों ने किया कि आप भाई जी पखा लगा के भी जहाज डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें पेट्रोल ही हो। इसे कहते हैं हिंग लगे ना फटकड़ी और रंग भी आवे चौखा। अच्छा अजीज साहब, अगली वीडियो पे भी आप तबसरा फरमा दें। दिखाएं जरा। ये लें। Banana. Apple. Right. What's that? What's that? इतनी अंग्रेजी मुझे आती है, वो वालिद बच्चे को सिखा रहा है कि ये बनाना है, केला, और हाथ में उसने सेब पकड़ा हुआ, एप्पल। बनाना एप्पल। केला और सेब देख के तुम्हें कौन सी शख्सियत याद आ रही है?
हेलो, वो बच्चा केले को ही एप्पल एप्पल कहता जा रहा है। लो जी, ये बच्चा बड़ा होकर रहमान मलक बनेगा। जुल्फकार मिर्जा साहब ने कहा है ना, केले को एप्पल कहते हैं और एप्पल को केला। अच्छा अजीज साहब, अगली वीडियो जो है ना वो वलीमे का फंक्शन है, उसका आपको एक मंजर दिखाने लगी हूँ। दिखाओ जरा जल्दी से, मुझे पहले बड़ी भूख लगी हुई है। हाँ, दिखाओ जरा, लगेगी। दिखाओ। ये लें। आहा हा, लो जी, को मुअज्जिज़ीन बैठे हुए हैं, को महजब सी शादी लग रही है। वो देखो को मेरा ख्याल है इलाके के MPA साहब कहने गए हैं कि हाल फुल हो गया, खाना खोल दे। खाना लगा तो हुआ है, ये लाल वर्दियों वाले बहरे को मेरा ख्याल है कुल्ली हैं, ये बहरे हैं ये। रेलवे स्टेशन पे तो नहीं वलीमा हो रहा। यार देखो यार, बेचारे जो मोये लोग बैठे हो उनको ये लोग ज्यादा देर कराते हैं। लो जी, रोटी खोल दिया मेरा ख्याल है उन्होंने। आए रखे उन्होंने टक्कर नीचे, और मुअज्जिज़ीन इलाका जो हैं, या अल्लाह खैर, ये रोटी खुली है कि किसी ने बम की इतला दी है? दौड़े ही लग गई है यार। हाय हाय हाय, इधर से अंदाजा लगा लो अपनी कौम की बेसब्री का। बिल्कुल। मैंने ऐसे ऐसे वलीमे भी देखे हैं और उसमें ऐसे ऐसे जुआन भी देखे हैं जो खा भी रहे होते हैं और बड़े बड़े बोट जेब में भी डाल रहे होते हैं। एक बंदे को तो मैंने पूछ ही लिया, भाई जी इसका बाद में पान करा के खाना, इधर ही खा ले, किस लिए बेसब्रे हो रहे। सही। अजीब अजीब बंदा यार वैसे वलीमे पे भी आया होता है। एक बंदा मेरा चंगा भला वाकफ है, कभी दौड़ के फिरनी खा रहा है, कभी उधर से दौड़ के प्लेट पकड़ के खीर खा रहा है, दौड़ा के आज जाकर रसगुल्ले भी डाल लिए खाने के लिए। मैंने करीब जाके कहा, मैंने कहा हाजी साहब आपको तो शुगर है। कहते हैं इसलिए पजलस के खा रहा हूं कि शुगर जरा कंट्रोल रहे। यार मैंने ऐसे ऐसे बब्बर शेर देखे हैं जो खीर के ऊपर शोरबा डाल के खा जाते, और ऐसे ऐसे भाई भी देखे हैं जो नान के साथ खीर खा लेते हैं। वो तो खैर मैं भी खा लेता। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है जी? नान के ऊपर लिखा होता है इसके साथ खीर खाना मना है। बड़ा मजा आता है, तुम्हें नहीं पता इस बात का। तो फिर उन्हें क्यों बातें कर रहे हैं? उन्हें भी तो मजा आ रहा होता तो खा रहे होते हैं ना। नहीं, बात तो तुम्हारी ठीक है, वैसे मये में बेड़े गर्क हो गए। सियासत में भी देख लो, ऐसे ही लगता है कि वलीमे की रोटी खुली हुई है, सबको आपो ताप पड़ी हुई है, हला हुई है। किसी टॉक शो को देख लो, ऐसे ही लगता है वलीमे की रोटी खुली हुई है। इस वलीमे की रोटी ने तो हमें खोल के रख दिया। जैसी साहब, अब मैं आपको बड़ी मजे की वीडियो दिखाती हूँ, आई एम श्योर आप देखकर डर जाएंगे। अच्छा जी, तो बाव भी लेगी है। देखिए तो सही। दिखाओ जरा। ये लें। शाबाश, इसमें क्या डरने वाली बात है? इतनी प्यारी लड़की इतनी मेहनत के साथ दफ्तर में काम कर रही है। ये को हमारे दफ्तर नहीं है, ये अंग्रेज लोग बड़े मेहनती होते हैं। बिल्कुल। देखो जरा, इतनी फाइलें इको धागे से बांधना कोई छोटा काम नहीं है। गुड, वेल डन, शाबाश। एवनी आप लोगों ने तरक्की की। पियो आराम से चाय बैठ गया। मेरे अम्मा मैंने तो समझा था सिर्फ उसकी चाय डुली है, वो तो औरत भी डुल गई है साथ ही। वो पीछे भी एक बंदा खड़ा था, वो भी बेचारा जा पड़ा है। ये हुआ क्या है वाकई? मेरा ख्याल है इन फाइलों के अंदर जुल्फकार मिर्जा साहब के बयानात थे, वो एकदम फटे हैं। नाज़रीन, ये वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। यार पाजनैद, आइंदा मुझसे यार सीरियस गुफ्तगू कराया करो, तुम्हारी मेहरबानी। यार घर से मैं दानिशवर बनने के लिए निकला हूँ, सियाने बियाने बंदे अब मुझे नटंकियां कहना शुरू हो गए। वो कहते हैं कि मैं फयूल सा आदमी है ये, जबकि मैं अपने दानिशवरी के ऐसे ऐसे मोती बखेरता हूँ। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मैं उधर खड़ा हो गया हूँ अमरूदों वाले के पास। मैंने अपनी दानिशवरी दिखाने के लिए मैंने उसे कहा कि देखो ये जो अमरूद होता है इसमें एक कीड़ा होता है, बादाम में तो गिरी होती है, इसमें कीड़ा होता है, देखो ये। पहले तो इसी दानिशवरी को उसे दाद देनी चाहिए थी, उसने नहीं दी दाद। फिर मैंने उसे कहा कि ये जो अंदर कीड़ा होता है, अमरूद तो सारा बंद होता है, देखो ये अमरूद में कहीं खिड़की या रोशनदान है? कहता नहीं है, हैरान में हुआ इस बात में कि यार ये अजीजी ने पहली दफा बताया कि अमरूद में रोशनदान या खिड़की नहीं होती। मैंने कहा देखो कहीं कोई खिड़की रोशनदान नहीं, उसके बावजूद कीड़ा इसके अंदर सांस ले रहा है, ये क्या है बताओ? अच्छा। उसने मेरे हाथ से अमरूद पकड़ा,
اور ریڑی پہ رکھ کے کہتا ہے جا لینا نہیں ہوتا تو گلا نہیں کری چل جا دوڑ۔ اللہ جانتا ہے سیریس باتیں نہ کرنے کی وجہ سے میری ٹگے کی عزت نہیں رہی، نوٹنکیاں کہنا شروع ہو گیا یار لوگ مجھے۔ نوٹنکی سے مراد یہ ہے کہ تم سٹیج میں کام کرتے تھے اس لیے کہہ رہے تو اور کیا یار، میں نے سوچا تھا کہ ادھر تمہارے پاس بیٹھ کے میں دانشوری کی باتیں کروں گا تو لوگ ذرا کہیں گے کہ یار دانشور بندہ ہے، یہ نوٹنکیاں نہیں ہے۔ یار تم دل برداشتہ اتنے کیوں ہو رہے ہو؟ تم تو ایک پروفیشنل سٹیج آرٹسٹ ہو نا، اور میرا مطلب ہے کہ تم تو چند ہزار روپے لے کے اپنا روپ بدلتے ہو، اناؤنس کر کے یہ کام کرتے ہو پروفیشنل بیسس پہ، لیکن جو لوگ تمہیں نوٹنکیاں لکھ رہے ہیں وہ خود کروڑوں روپے لے کے آئے روز اپنا روپ بدلتے ہیں، ہر حکومت کے ساتھ اپنا روپ بدل لیتے ہیں، ان سے بڑا نوٹنکیاں کون ہے؟ اور ہر آنے والی حکومت کے یہ سرکاری سکرپٹ پہ پرفارم کرتے ہیں لوگ۔ بہرحال یار مجھے ہمیں فلسفہ نہ سناؤ، مجھے نہیں پتا، مجھے دانشور بناؤ، میں نے دانشور بن گیا۔ اور تم دانشور نہیں بن سکتے بھائی۔ کیوں بھائی جی؟ دانشور کے سنگ نکلے ہوتے ہیں یا پونچھ نکلی ہوتی ہے یا اس کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں ہاتھی کی طرح؟ تم میٹرک فیل ہو، تم میٹرک فیل ہو، نہیں تو پھر دانشور نہیں بن سکتے۔ تم شراب پی کر بلکہ شراب میں قلم ڈبو کر شراب نوشی کے خلاف کالم لکھ سکتے ہو۔ استغفر اللہ یار، یہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا بھائی۔ اچھا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم ایک حکمران کے تقریر نویس اور پھر اس کے بعد جو حکمران آتا ہے اس کے قصیدہ خان بن سکتے ہو، بلکہ آفیشل قصیدہ خان بن سکتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیاپا ہی ڈال دیا، میں تو دانشور بننے کی فرمائش کر کے پھانسی گیا ہوں۔ اچھا چلو یہ بھی چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے تمام بیٹوں کو اعلیٰ سرکاری ملازمتیں دلوائی ہیں؟ میں نے تو کبھی انہیں لین میں لگ کے نیا ہی نہیں دلوائی۔ اچھا تم جھوٹ بول کے جھوٹے حلف نامے جمع کروا کر پاکستان کے ہر بڑے شہر میں سرکاری پلاٹ لے سکتے ہو؟ یار میں نے دانشور بننا ہے، ککڑوں کی لڑائی کا منصف نہیں بننا۔ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ تم 10-12 پلاٹ ہضم کرنے کے بعد اگر کوئی اخبار نویس تم سے تمہارا موقف پوچھے تو تم اس کو مغلظات سے نواز سکتے ہو؟ مغلظات؟ گالم گلوچ کر سکتے ہو؟ یار جانے بھی دو، تم تو چھچوں کی ماسی کی طرح میرے پیچھے ہی پڑ گئے۔ تو بس پھر تم دانشور بننے کا خواب چھوڑ دو یار، اور خاص طور پر ایسے دانشور بننے کا جس کی دانشوری نے تمہیں اس طرح افسردہ کر دیا ہے۔ اچھا جی دانشور ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں خدا نخواستہ ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دانشوروں اور سینئر اینکرز کی جو ایک بھاری اکثریت ہے وہ نہ صرف یہ کہ صاحب فہم ہے، مخلص ہے، امانت دار ہے، اور جو کچھ محسوس کرتے ہیں وہ آگے بیان کر دیتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ، پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ، لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو اپنے کالمز میں آئے روز کرپشن کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں، قوم میں ان خرابیوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو ان میں خود اپنے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، اور بڑے فخر کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں 7 خون اس لیے معاف ہیں کہ ہماری 50-55 سالہ صحافتی خدمات ہیں۔ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے یا کوئی انہیں بتانے والا نہیں ہے کہ حضور والا آپ نے صحافت نہیں، آپ نے فزیو تھراپی کی ہے، آپ نے حکمرانوں کی مالش کی ہے۔ یو مین کہ دانشور میں اور فزیو تھراپسٹ میں فرق ہوتا ہے؟ جی، چوائس از یورز ناؤ۔ Okay, I want to make a physiotherapist because physiotherapist is good money maker. نہیں یار ویسے یہ تمہاری بات سن کر میں خود بہت رنجیدہ ہوں کہ واقعی تم دیکھ لو اپنے ہاں سیاست دیکھ لو، معیشت دیکھ لو، معاشرت دیکھ لو، صحافت دیکھ لو، ہر طرف تمہیں نوٹنکیاں سجی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ نوٹنکیا ہے۔ بھائی جی ایک منٹ، میں تو مان رہا ہوں میں نوٹنکیا ہوں۔ I am proud of on نوٹنکیازم۔ یار ہنسا نہ کرو یار، پہلی میں دانشور بننے کی کوشش کر رہا ہوں، اوپر سے ہنسنا شروع کر دے۔ آپ کوشش نہیں کریں، جسٹ بی نیچرل۔ یار ویسے پاس جنید امان سے واقعی ہمارا کھانا خراب اس لیے ہو رہا ہے یار، ہمارا قول کچھ ہے فعل کچھ، بالکل ہم لوگ صرف ہر دوسرے بندے کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، اپنی گریبان میں کوئی بھی جھانک کے نہیں دیکھ رہا، اور نہ ہی کسی کو اپنی گاڑی کا ہارن برا لگتا ہے، ہر بندے کو دوسرے کی گاڑی کا ہی ہارن برا لگ رہا ہے، خود وہ تڑا تڑ لگا ہوا ہے، ٹاں 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 ٹاں۔ وہ کیا ڈاکٹر فقیر کا شعر ہے، ٹھہر فقیرہ کالیا پھولی ایب کسے دے پھیر، پہلے اپنی منجی ہیٹھاں یرا ڈنگوری پھیر۔ بہت خوبصورت۔ یہ جو میں نے ایسے کیا اس سے میں نوٹنکیا تو نہیں لگا۔
यार तुम तो एक हॉल कमरे में नौटंकी करते हो ना, हमने पूरे मुल्क को नौटंकी बना के रख दिया। और हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने बड़े बड़े बहरानों को, बड़े बड़े अलमियों को नौटंकी में तब्दील कर दिया। या ये जुल्फकार मिर्जा साहब वाला मामला देख लो, जिस संगीन नौयत के उन्होंने इल्जामात आयद किए, क्या कौम का ये फर्ज नहीं बनता था कि वो सवाल करती जुल्फकार मिर्जा साहब से कि आप अपने इल्जामात को साबित करें, या उनसे सवाल किया जाता जिन पर उन्होंने इल्जामात आयद किए कि आप इन इल्जामात की तरदीद करें। हाय 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 हाय, सारे मिक्स हुए हैं यार। ओए होए होए होए। अताउल्लाह कासमी साहब ने ये जुल्फकार मिर्जा साहब के वाक़े पे एक नज़म लिखी है, जिसका आखिरी 2-3 मिसरे मुझे याद है। मैंने कातिल को पहचान लिया है, या तो तुम हो या फिर मैं हूं। हाय हाय हाय, मिक्स ही हो गए हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा हमें कौन है। बहुत खूबसूरत। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। यार मैंने तो सोचा कि मैं दानिशवरी छोड़ के दोबारा समोसे ही लगा लूं। यार जुनैद, आज मैंने खबर पड़ी है कि शरह खानदगी में यानी तालीम में हम नेपाल से भी पीछे रह गए हैं यार। माशाल्लाह, ये तो कुछ भी नहीं है यार। तुम्हारे ख्याल में दुनिया के 180 मुल्कों की फहरिस्त में खानदगी के हवाले से हम कहाँ खड़े हैं तुम्हारे ख्याल में? वो 40 या 50वें नंबर पे ही होंगे। जरा और बढ़ाओ। 60 कर लो, थोड़ा सा और। 80 कर लो यार, और अब भाई 100 कर लो। नहीं, और। ये तो फिर ना पास करने वाली बातें हुई। नहीं नहीं, शर्मिंदगी का सफर यहाँ नहीं अभी इतनी जल्दी खत्म होता। और बढ़ो आगे। किस नंबर पे है जरा बताएं। नहीं, तुम और बढ़ो, 100 से आगे बढ़ो ना यार। 180 मुल्क हैं, चलो 120 नंबर पे ही कर लो। नहीं, और बढ़ो। 130 कर लो यार। नहीं, और बढ़ो। यार हम 180 नंबर पे क्या? हम 180 मुल्कों की फहरिस्त में 157वें नंबर पर खड़े हैं। माय गॉड। और जाहिर है 180 में से कम 80 मुल्क ऐसे होंगे कि जिनका तुमने जिंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना होगा। हम उनसे भी पीछे। हाय 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 यार, काश हमारे किसी हुक्मरान ने भी इस सूरत हाल पर एक लम्हे के लिए भी रत्ती भर भी शर्मिंदगी महसूस की होती। नहीं, ये ना कहो शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो फिर जाली संदे बनवाते हैं। ये भी शर्मिंदगी मिटाने का एक तरीका होता है। मेरे पास जब स्कूटर नहीं था ना होता, तो मैं स्कूटर वाले के करीब से गुजरता हुआ मुंह से कर लेता था। यह तालीम या खानदगी के लिहाज से हमारी हर हुकूमत की सिर्फ एक ही तरजीह रही है कि किसी तरह इश्तिहारात के हवाले से अखबारात के सफात स्याह कर दिए जाए। हाय 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 हाय, हर हुकूमत आके इस तरह तालीम फैलाना चाहती है और ऐलानात करती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे तो ऐसे खुशियां चढ़ जाती हैं कि अब शायद मुझे भी कोई अंग्रेजी उर्दू आ जाए। हर हुकूमत को तालीम के हवाले से सिर्फ एक ही चाव चढ़ा होता है कि कोई नया प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए या तालीम के नाम पर कोई नई स्कीम शुरू कर दी जाए। इंप्रेशन डालते हैं, रोब डालते हैं कि हम अब ये शुरू कर रहे हैं, अब देखना हर बंदा तालीम याफ्ता होगा। किसी हुकूमत को कभी यह तौफीक नहीं हुई कि वो कम से कम सिर्फ यानी फेस सेविंग के लिए, कम से कम दिखावे के लिए ही ये जो तालीम का बजट है इसमें मामूली सा इजाफा कर दे। वहीं यानी आज से 20 साल पहले भी 2% पे खड़ा था, आज भी 2% पे ही खड़ा है। और यार बजट को छोड़ो, को प्लानिंग ही ऐसी कर जाए कि चलो बाकी आने वाली हुकूमतें भी उसी पे चल के को आगे निकल जाए ना। और अगर जब ये कोई कहता है कि ये हमारे जो हुक्मरान या एलीट क्लास है वो जानबूझकर कौम को नाखांदा रखना चाहती है, तो फिर ये हुक्मरान माइंड कर जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि ये हमारे इंटरेस्ट में कैसे है कि कौम जाहिल रहे। भाई पूरी तरह ये कौम अगर जाहिल रहेगी तो सिर्फ आपका इंटरेस्ट पूरा होता है। कौम जाहिल रहेगी और गधे घोड़ों की तरह सारी जिंदगी आप इसको हाँकते रहेंगे। इसे हाँकते भी रहेंगे और इस बेचारी कौम को भी गधे घोड़े के फर्क की तमीज ही नहीं आए। सर, अगर हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है प्रॉपर, तो ये किसी तरक्की याफ्ता मुल्क को ही देखकर उसे फॉलो करना शुरू कर दें। भाई तरक्की याफ्ता मुल्कों को हम क्यों देखेंगे? उनकी तो अव्वलीन तरजीहात में हर जिंदा कौम की तरह उनकी पहली और आखिरी तरजीह तालीम है। भाई आपकी तरक्की का जीना है, इस बात को समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत है? कई मिसालें मौजूद हैं यार। वो बड़ी मशहूर बात है, दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने चर्चिल को ऑफर दी थी। उसने कहा कि मेरी बात सुनो, हमारे जर्मन के उनके को 2 बहुत बड़े तालीमी इदारे थे। उसने कहा अगर तुम हमारे इन 2 तालीमी इदारों के ऊपर बमबारी ना करो तो फिर मैं आपके कैम्ब्रिज और वो जो दूसरा ऑक्सफोर्ड, उस पे बमबारी नहीं करूंगा। तो चर्चिल ने फौरन उसकी बात मान ली थी। सहाफियों ने बाद में चर्चिल से पूछा कि भाई जी आपने ये ऑफर क्यों कबूल कर लिया? उसने कहा मेरी बात सुनो, अगर सारा बरतानिया भी तबाह हो जाए और सिर्फ ये हमारे 2 अदारे तालीमी अदारे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज
ये चलते रहेंगे तो फिर एक दफा इंग्लैंड अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। या तुमने वो फिल्म नहीं देखी उमर मुख्तार द लॉयन ऑफ डेजर्ट, जो इटली के खिलाफ जो लिबिया की तहरीक आज़ादी है उस पर फिल्म बनी हुई है। उसमें जो आज़ादी का हीरो है उमर मुख्तार, जब उसको अतालवी जर्नैल के सामने इस हालत में पेश किया जाता है कि वो सर से लेकर पैर तक जंजीरों में जकड़ा होता है, तो वो जर्नैल उससे पूछता है कि तुम अपने मुतालबात की फहरिस्त पेश करो, तो वो कहता है कि मेरा पहला और आखिरी मुतालबा सिर्फ ये है कि तुम मेरे जो स्कूल तुम लोगों ने बंद किए वो खोल दो, बाकी मसले हम अपने खुद हल कर लेंगे। यानी एक जो जिंदा कायद होता है, जो बसीरत रखने वाला कायद है, लीडर है, उसके लिए पहली और आखिरी चीज जो है सिर्फ तालीम है। ओ यार, यहाँ तालीम फैलाने को तो छोड़ो, जितनी है ना उसमें भी देखो कितनी मुनाफकत है। गरीब बच्चे कुछ और तालीम हासिल कर रहे हैं, अमीरों के बच्चे कुछ और तालीम हासिल कर रहे हैं। दोनों जब तालीम हासिल करके आमने सामने खड़े होते हैं तो बहुत ज्यादा साफ फर्क नजर आ रहा होता है कि ये बेचारा मस्कीन स्कूलों का पढ़ा हुआ है और इन भाई साहब ने बड़े महंगे इंग्लिश स्कूलों से तालीम हासिल। और यकीन करो कि ये जो तबकाती निजाम तालीम है, ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है किसी भी माशरे के लिए, जो किसी वक्त भी फट सकता है, पूरे माशरे के तार पाव बखेर सकता है। यार मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हर हुकूमत में इस बात को उछाला जाता है, इस पे मुतालबा पेश किया जाता है कि खुदा के वास्ते तालीम एक कर दें, निसाब एक कर दें, नहीं करते। पता नहीं कौन सी सोच में पड़े हुए हैं, ये क्या करना चाहते हैं, किस प्लानिंग में ये लोग पड़े हुए हैं। अजीज साहब, और कुछ नहीं तो प्राइमरी एजुकेशन को एक जैसा कर दें पूरे मुल्क में। ये तुमने मेरी तरफ क्यों कहा प्राइमरी एजुकेशन एक तरफ कर दें? हाई भी कह सकती थी तुम। बेसिक्स तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन करो, इसकी तरफ मुंह कर। Yes, why not is difference between नहीं सीरियस प्राइमरी एंड पीएचडी। प्राइमरी एजुकेशन के मयार के हवाले से भी सुन लो कि इस वक्त दुनिया के 134 मुल्कों की फहरिस्त में इस हवाले से पाकिस्तान का 117वां नंबर है। माय गॉड, बहुत अच्छे, यानी हर पासे हम 100 टपे हुए हैं। में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। अच्छा जी, आज हस्बे डाक में पहली मेल हमें इंडिया से आई है, पहले मैं वो पढ़ने लगी। ओ, बब्बू भाटिया ने की है? नहीं अजीजी साहब, बब्बू भाटिया इज माय फर्स्ट फ्रेंड। जी जी, यू नो बब्बू भाटिया का दिल्ली में बड़े लड्डुओं का कारोबार है, पहलवान आदमी है वो। नहीं, ये आशीष साहब है, वो लिख रहे हैं। मैंने सुना उतनी मठियाई की दुकान पे किलो किलो का लड्डू बना के बेचता है, और जो एक लड्डू इको बारी मुंह में डाल ले दूसरा उसे मुफ्त देता है। ये आशीष साहब है, लिखते हैं, आई एम एन इंडियन एंड योर शो इज क्वाइट क्रिटिकल अबाउट इंडिया एट टाइम्स बट स्टिल कैंट रेजिस्ट माई सेल्फ टू लव योर शो। एक और बात कहूंगा कि इंडिया के लोग भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। नहीं, मैं नहीं समझता कि हम हिंदुस्तान पर कोई यानी पॉलिसी के मुताबिक या कोई फर्ज समझकर तनकीद करते हैं। अलबत्ता बाज हिंदुस्तानी हुकूमत की पॉलिसियां जरूर ऐसी हैं जो मतलब काबिल तनकीद है, उन पर तनकीद की जानी चाहिए। लेकिन कई दफा हम हिंदुस्तान की बहुत सारी ऐसी मिसालों का भी जिक्र करते हैं जिन मैदानों में हमें हिंदुस्तान की तकलीद करनी चाहिए। जाने तो को 5 मिनट का वक्फा ही डाल लेते अगर उसने बेचारे ने कह दिया तो। कोई बात नहीं यार, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लाइकिंग ऑफ आवर शो एंड आगे पकड़ लिया करो ना। अच्छा जी, जुनैद साहब और अजीज साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो वाइफ को गलत पेंट करते रहते हैं कि वो बहुत जालिम होती हैं, वो हस्बैंड की पिटाई करती हैं, ऐसा ना किया करें। इससे मुआशरे में बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है और नई बीवियां इसको बहुत सीरियस लेती हैं। शाबाश, ये किन भाई साहब ने लिखा है? ये लिखा है जवाद ने कराची से। बहुत अच्छे जवाद साहब, देखे हमको अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। मुझे यार देखो किस मुसीबत में जवाद भाई ने मुझे डाल दिया। हम कोई बीवियों को खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे को गलत नहीं हम पेंट कर रहे होते, वो एक फर्जशनास खवातीन होती हैं और खामद की फैंटी उनके फराइज में शामिल होती है, और जो ओबीडियंट खामद होते हैं और अपना फर्जशनास खामद होते हैं उनकी भी ड्यूटी होती है कि वो बीवियों की फैंटी खाएं। इससे अल्लाह बरकत डालता है और अल्लाह पाक घर के निजाम को सुरखरू करता है। कौन सा निजाम है जिसको फैंटी से अल्लाह पाक सुरखरू कर रहा है? अजीजी साहब, जवाद साहब, ये अजीजी साहब के अपने ख्यालात हैं, आप अपना लाइफस्टाइल खुद तय करें। डोंट वरी, मेरा ख्याल है उनकी नई नई शादी हुई यार, नवी परजाई ने खोल चाड़ दी। उसने कहा कि अगर ये इतना सियाना बियाना बंदा फैंटी खा सकता है तो तुम्हें क्या। सलाम टू हस्बे हाल टीम। आप लोगों ने देखा होगा कि ईद पर कई फिल्में रिलीज हुई, मगर मैं आपको उन फिल्मों की तरफ लेकर जा रहा हूं
جو پہلی بار پاکستان کی طرف سے آسکر ایوارڈ ضرور جیتیں گی. لو جی, پہلی کھڑکی توڑ فلم ہے عزیزی پانڈا, اور انہوں نے تصویر بھی بھیجی ہے, دکھاؤ یہ دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ. بہت اچھا. یہ کی فوٹو بنائی ہوئی ہے, کوئی نیا میال فٹ کیا ہوا ہے, اور ساتھ اوپر لکھا ہوا ہے جنید سلیم عزیزی سے بچ کے. یہ تو بہت اچھی بات لکھی ہوئی ہے. مگر یہ جو فوٹو ہے نا جناب, یہ آپ اگر تھوڑی سی اونچی کر دیتے, یہ تو امان سے لگ رہا ہے کہ کوئی درخت لگا ہوا تھا تو اوپر سے کوئی وڈ کے لے گیا, میرا موڈ ہی رہ گیا. بلکہ جوید کوڈو کا بھی چھوٹا بھائی لگ رہا ہے اور کراٹے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ٹانگ دیکھو میری کتنی چھوٹی بنائی ہے, اس سے بڑی تو شہباز شریف کی انگل ہے یار. اچھا جی, اور دوسری جو کھڑکی توڑ سر توڑ وکھیاں توڑ فلم ہے وہ ہے عزیزی جٹ. بہت اچھے, کتنی ساری چیزیں توڑ دی ہیں کوئی فلم نے. دکھاؤ ذرا اس کا کیا ٹائٹل بنایا ہے. عزیز صاحب دیکھیں, مجھے بھی کیا پیش ہائے کرا ہائے ہائے ہائے, عزیز واہ صاحب واہ بنا رہے واہ, ہیں. یہ رہا جنید کو تو دیکھو, اینک لگائی ہوئی ہے اور بغیر مچھوں کے جٹ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. عزیز صاحب وہ بھی تو پڑھیں جو آپ نے لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ عزیزی نو جنید نہ نکالے تے عزیزی نہیں نکلنا. اوے عزیزی نو جنید نہ نکالے تے عزیزی نہیں نکلدا ہے. آگے جنید نات کیا کہہ رہا ہے, اوکے آئی ول سی یو, آئی ول کک آؤٹ یو بیکاز آئی ہیو ول پاور. تم پڑھے لکھے نوری نات اس طرح کی ڈائلاگ بولو گے, اللہ خیر کرے آج میرے منہ سے بہت انگریزی نکل رہی ہے. اچھا جی, اگلی میل ہمیں طیبہ وقار نے لکھی ہے, راول پنڈی سے. لکھتی ہیں, میں ہمیشہ سے حسب حال کی بڑی فین رہی ہوں. تھینک یو ویری مچ. میں آپ لوگوں سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ضرور شیئر, مطلب آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں. اچھا میں نے کہا شاید لائن کرنا چاہتی. نہیں, شیئر کرنا چاہتی ہوں. بچپن سے ہی میرے پیرنٹس نے ہمیں حب الوطنی سکھائی ہے. آج بھی ہم بجلی کا کم سے کم استعمال کرتے ہیں. ہم نے کبھی ڈرائیونگ کے دوران روڈ پر گند نہیں پھینکا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاک ہے, یہاں سب چلتا ہے. مگر اپنی فرینڈز اور ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں. پلیز عوام کو اویئرنس دلائیں کہ گھروں میں ایسا ماحول بنائیں کہ ملک سے محبت کا شعور بیدار ہو. شاباش بیٹے, ویل ڈن. آپ کے جو والدین نے آپ کی تربیت کی ہوئی ہے آپ اسی پہ کاربند رہیں, اور آپ مایوس نہ ہوا کریں اپنے ارد گرد دیکھ کے. اگر آپ گند سڑک پہ نہیں پھینکتے یا آپ پا جنید کے کہنے پہ ایسی 26 پہ چلاتے ہیں تو آپ فکر نہ کریں. آپ کے جو دوست احباب ہیں, آپ کی جو سہیلیاں ہیں, آپ کے جو ارد گرد رشتہ دار ہیں, وہ بھی آپ کو دیکھ کے آپ کی تقلید کریں گے. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. یار پھر میرے منہ سے انگریزی نکل گئی. اچھا جی, اگلی میل ہمیں نعمان نے پشاور سے لکھی ہے. جنید انکل, ناجیہ آپی اور پیارے عزیزی بھائی. شروع سے یہ رہا, ایک دفعہ پھر جنید انکل سے آؤ. جنید انکل, ناجیہ آپی, پیارے عزیزی بھائی, وہ بھی چھوٹے والے. گڈ. یہ تو پہلے یہ کیوں نہیں پڑھا؟ شروع سے آپ پڑھو جنید انکل سے اور پورا فقرہ پڑھو. جنید انکل, ناجیہ آپی اینڈ پیارے عزیزی بھائی, چھوٹے والے. بس کریں عزیز صاحب, بس کریں, میل پڑھ لوں میں. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویسے عزیزی بھائی میرے پاس بھی مخبری ہے, کہیں تو سنا دیتا ہوں. ضرور سنائیں جی. انہوں نے وہ ڈھم ڈھس ڈش کیا ہوا ہے. چلو ٹھیک ہے, میں کر دیتا ہوں. ڈش ڈش ڈھم. اچھا جی, لکھا ہے. لو جی, آج کی مخبری یہ ہے کہ آپ کے جو مخبر ہیں وہ وہی ہیں جن سے آپ بہت 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 زیادہ لڑتے ہیں. صحیح بات ہے نا. لو یو عزیزی. جنید بھائی and ناجی آپی, گریٹ ورک. I understand what are you saying, but I not agree with you because اس نے کہا ہوا کہ یہ بات کسی کو نہ بتایا کرو. I appreciate you. یار پھر انگریزی نکل گئی, آج مجھے مسواک کرنی پڑے گی. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.